Alright, okay, what's up mga kabosing? So karon ano ta diri karon sa dagat. Okay, so today Thursday ta karon no. So karon nata diri sa dagat. Okay, murag dugay-dugay duol ra ta tas dagat pero ngano tagsara man ta makaari. So karon Thursday nangarimig dagat. So yung akong mag-ina. Okay. So tungod kay indot mo giningon nani usahay nga naputay time para sa atong kagalingon, dili lang bitaw nga puro lang ta career pud ang atong una-unaon. So napo magahin pud tag time silbi reward na to nga atong kagalingon kay most of the time ga focus ta sa atong career, trabaho, negosyo, unsa pa na diha atong mga responsibilidad. So most of the time ga focus ta na, so okay ra na, pero sometimes po kinahanglan po na ito magahin og gamayng oras para sa itong kagalingon kasama ni karon lamig dagat. So para good time lang, lingaw-lingaw lang kaning oras gigahin namo nga wala mi huna-hunaon nga responsibilidad ang amo nga maglangoy-langoy lang mi diri sa dagat, maglingaw-lingaw sa kauban ng akong anak ug akong misis. So, dapat nagitay oras ngayon nana nga wala tay huna-hunaon ba, bisag kuan lang gud panagsa lang ba, panagsa. So silbi reward lang nato sa atong kagalingon. Importante kay na aron ma-motivate ta kay aron silbi reward nato sa atong hard work, no? Bisag unsa pa nakagamay nga butang, basta if you did your best anang butanga, so deserve gini mo nga i-reward ang imong kagalingon, no? Balag wala kay recognition nga nakuha sa ubang tao, basta sa imong kagalingon kay bawo ka nga you did your best sa imong career ug unsa pa na diya nga responsibilidad. Basta ikaw sa imong kagalingon kay bawo ka nga you did your best, so deserve nimo nga i-reward ang imong kagalingon. That's what we call the private victory. So private victory means ang mga achievement nimo nga ikaw rin nakabaw sa imong kagalingon. So deep inside ra nimo kay bawo ka nga nakay achievement nga nahimo sa imong kinabuhi. So private victory is the best victory. Mas best pa na siya kaysa sa public victory. So public victory is kanang mga recognition sa ubang tao, pero way makalabaw gid sa private victory kanang achievement nimo nga ikaw ray nakabaw sa imong kagalingon nga you did a good job. And yes, so that's the great achievement. So na kay mga private victories diya nga ikaw rin nakabaw sa imong kagalingon, so deserve nimo nga reward ang imong kagalingon. Silbi kaning imong ngunani nga lingaw-lingaw lang nga time, so mo ni silbi reset sa imong hunahuna kay human ani balik na sa sa atong hustle, no? Sa atong mga responsibilidad sa atong career kung sa mga ngay natong kabisihan na pod. So karon well nato diri enjoy lang ta, no? Alright. So God bless sa atong tanan, sa atong mga viewers, sa atong mga customers na na-avail sa atong mga produkto dito sa atong area. So daghan kay salamat kay narabat tay mga bagong stocks karon. So nay nagsaad nga musuri sa atong area. So sa mga ni-avail o ganahan mo avail pa sa mga produkto sa atong mga ornamental fish. So daghan kay salamat sa inyo. Happy fish keeping sa inyong tanan, sa atong mga community, sa mga fish keepers. So daghan king salamat ug have a great day and God bless sa atong tanan. Alright.